أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Komisyoni Kronkron Islam na ɔno na di kan ɛwɔ asraafoɔ na ɔmo ahyia asraafoɔ no ɛyɛ atiafoɔ no na enipa dunum na ɛka ne ho bɛ ɔmo mu nwɔtwe ɛyɛ muhajirin a Abubakar aza Umar aza Talha aza Zubair aza Abdurrahman bin Auf aza Saad bin Abi Waqqas Abu Ubaida bin Jarrah ana Ansar nsono Hazrat Khabab bin Munzir, Abu Dajana, Asim bin Sabit, Harith bin Simma, Sahal bin Hunayf, ana Saad bin Mu'adh. Na ibinum so aka sɛ na Saad bin Ubada ɔno na atwa to. Na Muhammad bin Maslama nso so na ɔka ho. Ebi so aka sɛ enipa mpem aduasa ana na ɔmo ɛbɔ komisyɛni ban na ɔtaa ka sɛ m'anim ɛbɛda komisyɛni anin na meka sɛ asomdwie nka na mekra nya afɔrebɔ mfa ma wo. Asomdwie nka na mekra nya afɔrebɔ mfa ma wo. Abare wayat bi mu so sɛ komisyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne enipa dubaako ɛna kɔɔ gyinabere bi ma na ɔmo ne bɛn ne paa te sɛ Talha bin Ubaid. Aba rewayat bi mu sɛ ɛberɛ a mushrikin no ɔmo twa komisyɛni ho hyiaeɛ no saa berɛ na komisyɛni gyina ansarullah ana muhajirin fo nson mfimfini. Saa nso na aba hadis bi sɛ komisyɛni no ɛka ɔne enipa nkron a ɔmo mu nson ɛyɛ ansarfo ana mmienu ɛyɛ muhajirin fo. ɛfa riwayat ahodoɔ mu no wɔn mu ɔmo dan pintin gyina yɛ di ɛka komisyɛni ho no ɔmo dodoɔ no yɛaka ne bebree sɛnea ebi kyerɛ sɛ na ɔmo yɛ aduasa. Ebi tumi nso akɔba sɛ sahaba no saa bere bi a na ɔmo dɔɔso deɛ ohun sɛ ɔmo yɛ dunum no ɔno nso bɛka sɛ ɔmo yɛ dunum, deɛ ohun sɛ ɔmo yɛ soronko na ɔmo dɔɔso saa no ɔbɛka sɛ ɔmo dɔɔso. Ebi so a ɔmo tɔkɔ so wuwi ɛni ntina ama ɔmo dodoɔ no nsonsoneɛ aba mu no yɛhwɛ firi Bukhari mu sɛ ɛfiri sɛ wei ɔ tafsir mu sɛne mɛde kan aka ɛwɔ me khutba ɛde kan nim sɛ sahabafoɔ no na ɔmo timi tetetɔ na ɔmo saa sɔre aba bɛgyina ɛyɛ atamfoɔ no anim. Afei ɔmo timi tetɔ na ɔmo apansam na ɔmo saa aboɔ ɔmo ho no bio. Na asɛm no nyinaa ne sɛ sahabafoɔ no ɔmo timi da pintin gyina yɛ adi. Na nya ade a ɔmo ma esuro bi ehunahuna wɔ mo. Saa nso na yɛwɔ asɛm yi sɛ
kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uhud ɛpɛn no mu no ɔne sahabafoɔ ne kuo bi ɔmo yɛ bayat de ma owuo. ɛne sɛ akyidifoɔ no de ɔmo akra ɛto hɔnom de bɔ kɔmhyɛni ho ban ma no kɔba sɛ ɔmo binom yɛ mogya agyansidifoɔ, ma no kɔba sɛ ɔmo mu nwɔtwe mpo ɛwui wɔ kɔmhyɛni ne nsa ano. wei ne nsɛm a yɛaka no riwayat ahudum ebi ne sɛ Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar radiyallahu anhu, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'ad, Hazrat Sahal bin Unayf, Hazrat Abu Dajana, Hazrat Harith bin Simma, Hazrat Khabab bin Munzir, ana Hazrat Asim bin Thabit radiyallahu anhum. Mpanyinfoɔ a bɔ mu de ɔmo biara ni hɔnom a ɔwuiɛ. Alama Zamakhshari ne ngoma a wato ne din Khasa'is wɔkyerɛ sɛ Uhud ɛberɛ nim no Hazrat Zubair ɔdan pinti nyina yɛ adi gyina kɔmhyɛni nkyɛn. Na saa gyina berɛ nim no ana ɔgye owuo ɛtoo mu ɛne sɛ ɔbaa no ho ba sɛ ɔde ne kra bɛtoɔ nom ama owuo, ɔde ne kra bɛtoɔ nom ama kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam. Sirat Khatamun Nabiyyin emu no Mirza Bashir Ahmed ɛkyerɛ sahaba no ɔmo pinti gyinaeɛ ne ɔmo afɔrebɔ soronko ɔmbɔɛ no adi no. ɔkyerɛ sɛ sahaba na ɔmo ɛboa ɔmo ho wɔ kɔmhyɛni kronkron Islam ho no ɔmo yɛ nkɔɔfoɔ a na ɔmo ɛyɛ afɔrebɔfoɔ paa. Abakɔsɛm ntumi mfa ɔmo fasuo ɛmma. ɔmo atwa kɔmhyɛni no ho hyia te sɛ ntumu ahodoɔ. baabi biara a obi bɛto ahyɛ kɔmhyɛni so na sahabafoɔ do ɔmo ho agye na ɔmo atwitwa agye kɔmhyɛni. na sa ɔmo yɛ saa nso ɔmo nso ɛto hyɛ atamfo no so. As Muslim ahod ɛkyerɛ bi ka ho kyerɛ sɛ enipa kakra bi a ɔmo yɛ afɔrebɔfoɔ ɔmo gyina pintin kɔpem brɛ bi na ɔbɛtim agyina saa nsɔhwee ano. nsɔhwee a na ɛto ɛhyɛ ɔmo so te sɛ ɛpo so asorɔkye. ɛne sɛ ntohyɛ so a na ɛtumi apagya muslimfoɔ no firi mmeammea ma ɔmudwa no kɔ mmeammea. nanso ne nyinaa mu no muslimfoɔ no ɔmo ɛtɔkɔɔ so ɛkoe na afei ɔma saa bɛboa ɔmo ho ano ɛwɔ ɔmo dɔfo kɔmhyɛni Muhammad no nkyɛn. ɛtɔ da ɔmo tumi ɛto hyɛ atiafoɔ no so ma ɛkɔba sɛ kɔmhyɛni no bɛka ɔno nko ampo. ɛtɔ da ɛtumi ma no kɔba sɛ nnipa bɛyɛ sɛ du baako pɛ anaa du mmienu pɛ na ɛka kɔmhyɛni ho. ɛtɔ da nso ne nnipa mmienu pɛ ana aka wɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam. na saa nnipa mmienu yi ɛyɛ Hazrat Abubakar, saa nkɔfo yi Hazrat Abubakar, Hazrat Ali, Sa'ad bin Waqas, Abu Dajan Ansari, Sa'ad bin Mu'adh. wiemu ne nkɔfo a mpɛn pii hu sɛ ɛyɛ a wɔtaa ka kɔmhyɛni ho paa. ɛnam saa asɛm yi so no ama yɛhunu nkɔfoɔ a na ɔmo bɛn kɔmhyɛni sɛ ɔmo dodoɔ no ntoto bebree aba ho. ɛtɔ da nam ntohyɛ so no nti na ɔkenkanfoɔ no afa n'ani so. bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam ɛtwerɛ sɛ akristofoɔ asɛm a ɔmo ka de bɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam kɔ adu sɛ kɔmhyɛni kronkron Islam ɛka sɛ wotwa ntorɔ a ɛtɔ da ɛyɛ na Hazrat Masih Maud Islam se yɛpɛnyini nokwafoɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ne nkyerɛkyerɛ soronko obi a ɔdan suban ne gyinaberɛ soronko adi ma no ɛno ne sɛ saa nkontonkrane a akristofoɔ no kyerɛ sɛ kɔmhyɛni kaa sɛ wobɛtumi ayɛ no ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi de atoto kɔmhyɛni sallam. ɛfiri sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam kyerɛ yɛn sɛ gyinaberɛ bi yɛbɛkɔm bia na ɛwɔ sɛ yɛda nokorɛdi adi ne yɛtwe yɛn ho firi nnaadaa ne nkontonkrane ho. sɛ yɛka sɛ tori a nkontonkrane anaasɛ nnaadaa ɛno ne sɛ
ade a ɛwɔ wano ɛyɛ sononko firi deɛ ɛwɔ akoma mu. Yɛkyerɛ saa asɛm wei mu no, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam akyerɛ saa tori a asɛm yi mu, na wakyerɛ mu sɛ ɛberɛ a onipa ɛkɔ nsɔhwɛ mu no, osuro a ɔwɔ mu nti no, sɛne bɛyɛ a ɔbɛhinta asɛm baako bi afiri onipa a ɔde asɔɔhyɛ brɛ no ho no, anaasɛ ɛnam botaeɛ soronkom bi nti enipa bɛfa asɛm bi na wama no suma ɔfoforɔ a ogyina n'anim anaa ɔretie n'asɛm no. Mfato ho ahodoɔ a ɛte sɛ yi no, ayɛ a na ɔmo kyerɛ mu sɛ obi a ɔwɔ nyansa na adwene mu dɔ ɛna bɛtumi de nnwuma sɛ yi abɔ no bra, na sɛ ɔka nsɛm bi kyeakyea ne saa no a, obi a n'adwene mu nnɔ ɔntumi nte aseɛ. Ɛne sɛ nsɛm no nyɛ sɛ woretwa ntorɔ, na mmom waka asɛm no wɔ kwan bi so a ɛwɔ nkorabata bebree ma no kɔba sɛ otiefoɔ no nyɛ ade n'adwene bɛkɔ asɛm no ne botaeɛ so pɔtee. Ɛnam so bɛma otiefoɔ n'adwene bɛkɔ akɔdi baabi foforɔ. Ne saa ne nti bɔhyɛ Meza alayhi salatu salam se, wei ɛwɔ mu sɛ nyɛ ntorɔ deɛ, nanso no ɛyɛ ade a ɛne teneneɛ gyinabere ɛkorɔn no ɛnkɔ koraa. Ɔse wei yɛ ade a ɛtia teneneɛ gyinabere ɛkorɔn. Ɛno nti no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam deɛ ɛnyɛ ade bɛtumi de asɛm bi sɛ abata no. Na mmom akristofoɔ no sɛ yɛhwɛ wɔn mo deɛ a, ɛyɛ na ɔmo ka sɛ akristofoɔ no onipa no ɔmo frɛ ne Nyankopɔn no, ɔno deɛ na ne gyinabere nie, ɛne sɛ ɛtɔ da na waka nsɛm bi akyeakyea no, na ɔka sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam deɛ ɔtwee ne dɔm adwene sisi sɛ ɔmo ntwe ɔmo ho mfiri nsɛm a ɛyɛ nnaadaa na nsɛm a akyeakyea ho. Ɔkyerɛ sɛ sɛ mpo woka asɛm ama no akɔnkɔn a na nnipa nhunu w'asɛm a wɔpa akyerɛ no deɛ a, ɛneɛ hwɛ ne wandi atorɔ wo ho. Nti bɔhyɛ Meda Islam se monhwɛ Yesu Kristo a ɔmafa ne sɛ Nyankopɔn no, ne berɛ a ɔmo ankasa de ato yɛnim no, yɛnhwɛ sɛnea osimi de nsɛm bi hintahintae na ɔde nsɛm wadawada ɛma no kɔba sɛ ehu ana ɔda anadie. Sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba ampa deɛ ɛwɔ sɛ nka ɔba asase yi sɛ gyata aniɛdenfoɔ bi, na nka ɛni kwa sɛ nka osuro ne wuo mpo, na nka ɔde ne werɛ ɛhyɛ Nyankopɔn. Ɔno a mofrɛ no sɛ wɔyɛ Nyankopɔn no, ɔno na brabɔ nyinaa no ɔde nsɛm a akɔnkɔn ana ɔde nsɛm wadawada ɛtumi atwitwa gye no ho. Wɔnom a ɔmo dɔ mo werɛ hyɛ Allah Otumfoɔ mu no, ɛnyɛ ade wɔn bɛyɛ saa deɛ, mpo Nyankopɔn no somafoɔ no nyɛ ade wɔn bɛyɛ saa deɛ. Ɔsɛ sɛ mekaekae saa nsɛm yi a na m'ani atete ne suo. Ɔsɛ obi biara a ɔbɛbɔ kɔmhyɛni kronkron Islam kwaadu na waka sɛ kɔmhyɛni kyerɛ sɛ wobɛtumi atwa ntorɔ no, sɛ saa nnipa no nso yɛbɔ Yesu Kristo kwaadu ɛwɔ saa asɛm yi ho a, ɛdeɛ na ɔbɛka. Kɔmhyɛni kronkron Islam ɛtɔ da a na aka ɔno nkoa wɔ akono, na nyinaa no ɔsɛ bie no ka sɛ meme ne Muhammad meyɛ Allah ne somafoɔ, meyɛ Abdul Muttalib ne nana. Na ɛmusa mo sɛ Mesaia no a mode no yɛ Nyankopɔn no, ɛtɔ da sɛ ehu kakra ba no so a ne ho wo so ama ne kɔba sɛ ɔpɛ sɛ ne nsɛm no ɔka wadawada na ɔtumi nya ntwitwagye aduane. Sɛ mekenkan saa nsɛm yi na ɔmo kɔ adobɔ yi a, na ayɛ me nwanwa ama no aboro so, na meka sɛ nti onipa wei obɛtumi yɛ Nyankopɔn somafo, obi a ɔni akokoduro na ɔni ne werɛ a ɔde ahyɛ Nyankopɔn mu. Saa asɛm yi nyɛ sɛ bi a Imam Mahdi ɔkasa tia Yesu Kristo, na mmom ɔkyerɛ sɛ Yesu no a ɔmo ayɛ ne Nyankopɔn no ne ho asɛm ana wɔɔka. Ɔkyerɛ sɛ ɛnam nkontompo a ɔmode too kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yi ana ɔdane no ɛde ama wɔn akyerɛ sɛ Yesu Kristo mpo yɛntumi mfa saa nsɛm yi mmata no, na mpo yɛde bɛbata kɔmhyɛni Muhammad. Ibn Ishaq nwoma no mu ni atwerɛ sɛ ɛberɛ a kufar atiafoɔ no atwa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho hyia no, kɔmhyɛni kronkron kaa sɛ man rajulu, sɛ onipa bɛn ana ɔno no ɔbɛtɔn ne ho ama yɛn. Saa bere na kɔmhyɛni gyina Ansarfoɔ n'anim, na ebinom ka sɛ Umara bin Yazid bin Sakan, ɔno na ogyina kɔmhyɛni kronkron sallallahu alaihi wasallam anim.
na ɔmo nyinaa tɔkɔ so asraafoɔ no ɛyɛ muslim asraafoɔ nyinaa tɔkɔ so yɛ mogya adanserefoɔ. saa nso na ɔmo ebinom tɔkɔ so koe ma no kɔbaa sɛ ebinom ekura ahodoɔ bebree na ɛbaa ɔmo awedeɛ mu, na ne nyinaa muslimfoɔ no gyina pintii. na kɔmhyɛni sɛ islam kaa sɛ momfa Ziyad bin Sakat momfa ne mbrɛ me, na yɛde no ɛbae. saa berɛ na ɔgu so a ɔhome ne mframa ɛne ne home atwa to, na kɔmhyɛni kaa sɛ momfa ne mmɛn me. nti sahaba no de ne bɛn kɔmhyɛni kronkron sallallahu alaihi wasallam. nti kɔmhyɛni ɛde ne nan ɛbɛn no, na ɔde n'anim ɛtoo kɔmhyɛni naa so, na ɛhɔnom ana ɔhome ne mframa a atwa to. na nam so ma no kɔba sɛ na n'anim ɛda ho ebutu kɔmhyɛni kronkron islam ne nan so, na yɛhwɛ ne honam mu no na ekuro anaasɛ epira maako maako edunan ana aba ne wedim. ɔsɛ ɛberɛ a Qurayshfoɔ no yɛ sɛ ɔmo to ahyɛ muslimfoɔ no so no, kɔmhyɛni kronkron islam kaa sɛ hwan ana ɔno ɔbɛtɔn ne ho ama ansarfoɔ no. saa mmerɛ no ansar ni baako ɛte saa asɛm yi, na ɔne ansarfoɔ maako nsia ɔmo ɛtu punkum ɛkɔ atiafoɔ no so ma baako ɛde ne kra ɛbɔ afɔre. na ɛberɛ a kɔmhyɛni kronkron islam kaa sɛ hwan na bɛtɔn ne ho ama yɛn awie no akyiri no, kɔmhyɛni ɛkaa sɛ saa mmerɛ no sahabafoɔ ahodoɔ ɛbae. kɔmhyɛni kronkron islam kaa sɛ momfa Ziyad ɛmbrɛ me. yɛde no bae na yɛde no to kɔmhyɛni kronkron islam anim. na saa mmerɛ na Ziyad nkɔ kakra wɔ ne mu, na ogu ahome. saa berɛ no ɔde daahye pagya ne ti, na ɔde n'anim ebutu kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ne nan so. na saa gyina berɛ mu ana ne nkwa no ɛsan. Hazrat Mus'ab bin Umair ɛfa ne mogya adansedie ho no aba hadith mu sɛ na ɔko ɛwɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam anim ana wɔyɛ mogya adansedefo. ɛyɛ Ibn Kamia ana okum no. aba kɔsɛ mu sɛ Uhud ɛpɛn no so no, Hazrat Mus'ab bin Umair ana na okura muslimfoɔ no ɛfrankaa baako. Uhud ɛda no mu no, Hazrat Mus'ab bin Umair na wafa muslimfoɔ frankaa no, na Ibn Kamia na ɔte pɔnkɔ so yi ɔto hyɛ no so, na ɔde sekan atwa ne nsa nifa efiri hɔnom. ne nsa no ananka ɔde kura frankaa no, ne saa ne nti wɔde ne nsa bankum ɛsɔ frankaa nim, na Ibn Kamia nso so atwa ne nsa bankum no nso so. ɛnam so ma ne nsa mmienu no nyina ɛte, na ɔde ne nsa no atwitwa kuntunsini no ɛfam frankaa no de fam ne bo. na Ibn Kamia yi ɔsaa baabio ɛberɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔde ne sekan no ɛwɔ Mus'ab Umair ne kokum, ɛnam so ma sekan no ɛbui ɛma ɔtumi tɔ fam. ɛnam so ma Abu Rum bin Umair ɛne akyirifoɔ no bi ɛkɔ ɔmo anim, na Abu Rum bin Umair ɛfa frankaa no ɛkuta, na ɔmo ɛsan ba ɔmo akyi ɛbɛwura Medina. wei yɛ ade a aba abakɔsɛm mu, na aba riwayat foforɔ bi mu nso sɛ ɛno akyiri no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam de frankaa no ma Hazrat Ali. yɛka saa asɛm wei no, Hazrat Mirza Bashir Ahmed atwerɛ sɛ Quraysh foɔ asraafoɔ no na ɔmo atwa muslimfoɔ no ahyɛ ɛwɔ afanan nnan no nyinaa mu, na ɔmo tɔkɔ so ɛmmia muslimfoɔ no ntohyɛsoɔ mu. na saa berɛ no muslimfoɔ no ɛdi nkuku kakra, nanso ne nyinaa kyerɛ mu saa gyina ɔmo nam. na ɔmo hunu sɛ Abdullah bin Kamia yi, Ibn Kamia yi, wɔde ne sekan atwitwa muslimfoɔ no deɛ ɔyɛ ɔmo frankaa kitafoɔ no ama ɔtwitwa ne nsa nifa ne bankum. na nam so ma ɔmo diremeka sɛ ɔmo kɔ akɔko ɛyɛ Ibn Kamia yi, na ɔmo so ɛkɔe ɛkɔkum no. na ɔsɛ ɛberɛ a ɛyɛ Ibn Kamia de ne sekan no twitwa ne nsa mmienu no, Hazrat Mus'ab bin Umair ɛde ne nsa na atwitwa no ɛsɔ ne frankaa nim de fam ne koko. ma no kɔba sɛ ɛberɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa no Ibn Kamia ɛde ne sekan no ɛkaa no ɛno na nam so ɛma ɔwui, ɛma frankaa no tɔɔ fa, na muslimfoɔ no aka ne de mmirika bɛfaa frankaa no.
nanso nam sɛ na Musa bin Umair no ne komhyɛni ɛsɛ paa ne nti no Ibn Kamia yi ɛyɛ ne sɛ wakum komhyɛni konkro Muhammad sallam. Ebetumi nso aba sɛ bi anada nti ana wɔka saa asɛm yi na bra Hazrat Musa bin Umair ɛtetɔɔyɛ no Ibn Kamia ɛyɛ dede na ɔteɛteɛ mu sɛ makum Muhammad. Ɛnam so ma Muslimfoɔ no ho ɔden hyɛ ase sɛ ɛnane. Ɛnam so ma Muslimfoɔ no bɔ apete. Sɛnea mede kan atwere mu no ɛyɛ Uhud ɛko ne brɛ mu no. Mmerɛ kakra bi a Muslimfoɔ no ɛyɛ anibianasoɔ no mu bu ma no gu asodie so nti no ɛma ɔmo kɔ saa asodie wiem. Nanso komhyɛni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ yɛhwɛ wiase abakɔsɛ mu a yɛhunu ɔsraafoɔ panyini ne kandini a ne gyina abɛto komhyɛni sallam. Ɛfiri sɛ saa berɛ na Muslimfoɔ no kɔ ahohiahia mu no ɔyɛ nhyehyɛeɛ so no nkɔma no kɔba sɛ ɔmutumi gyina ɔmo naa so. Komhyɛni timi bɔ asraafoɔ a na nka ɔma bɔ apete ɛwɔ atamfo no anim ho ban. Ma no kɔbaa sɛ atamfo no bo ɛpɔ bɔ a na ɔmo de ba Muslimfoɔ no so no ɔma ntimi ama no nhyɛ ma. Ɛno nti Hazrat Musa bin Umair ɛberɛ a ɔyɛ mogya dansirifoɔ wie no komhyɛni konkro Muhammad sallam de Islam frankaa no ma Hazrat Ali radiyallahu anhu nenam so ɛma nkonimdeɛ bae. Na Hazrat Ali radiyallahu anhu na ɔne enipa kakra ɛka komhyɛni ho ɔmo bɔ ne ho ban. Na ɔmo ko ntɔkwa bi a saa ntɔkwa no epusu etiafo no ma no kɔba sɛ na ɔmo gye ɔmo ho angye. Ti komhyɛni konkro Muhammad sallam ɛne nasrafoɔ kakra yi timi ɛhwehwɛ ɔmo kwan etimi dwane firi akono. Nanam so ma mushrikin foɔ no ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛto ahyɛ Muslimfoɔ no so bio. Nanso komhyɛni konkro Muhammad sallam antwe ne ho anka akyiri. Na saa gyina bere no ɔmo timi wura bɔnhwa bi ɛkɔe. Na komhyɛni konkro Islam ɛde ahoɔden epia ɛdɔm nim ɛyɛ atiafoɔ nim ebie kwan tum de ma Muslimfoɔ no. Na ɛfa Uhud ɛko no ho no yɛka biribi sɛ sahabafoɔ no a na ɔmo kɔ no ɔmo tɔ nko anaasɛ ɛnda gyina berɛ bi baa ɔmo so. La otumfoɔ ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi ma no kɔba sɛ ɔmo bi tɔ nko nkyerɛmu ɛwɔ hɔ ne sɛ Hazrat Zubair bin Awam radiyallahu anhu ɔkyerɛ sɛ mehunu sɛ mebɛn komhyɛni konkro Muhammad sallam. Saa berɛ ne yɛn nyinaa yɛsuro. Saa gyina bere no na yɛka me akɔyɛ te sɛ deɛ ntonko afiri soro aba yɛn so no. Yɛmu biara nni hɔ no mu a wantonko ama no yɛhu sɛ nabɔdwepo ɛnsi no koko so. Yɛn nyinaa ne yɛbɔdwe sɛ si yɛn koko so. Nana wɔka sɛ ɛyade anka ɛwɔ tumi a nka nyadeɛ a nka yɛbɛkunkum yɛn wɔ ha. Mu'attir bin Qushayr na ɔyɛ Ansar sahabi ɔkɔ Badr na ɔkɔ Uhud bi. Ɔsɛ ɛberɛ a saa daeɛ no mesoeɛ na ɔka biribi saa no Nyankopɔn yi biribi fa daeɛ mu sɛ thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. أنسى أفي awerɛhoɔ akyiri no sɛne bɛ ɔde ahotɔbma mu no ɔma ntonko ɛbaa mo so. Ɛberɛ a na mo katakata ntonko akata mo so na na mu binom nso ɛsusu nsusubɔne fa Allah otumfoɔ ho te sɛ bagyimberɛ ne mu nsusuɛ. Na obisa sɛ na yɛn saa
nsɛm yɛ ho nkuntabuo bi anaa asɛm bi ka nte saa deɛ nka yɛnkum yɛ ha na yɛnka sɛ nsɛm no nyinaa Nyankopɔn Tumfoɔ na bua. Na ɔse Uhud pɛn no so me ne me nkurɔfoɔ mu nnipa dunan yɛka kɔmhyɛni no kɔntɔkwa. Saa berɛ no ntonko baeɛ so, na saa ntonko na yɛ ahotɔ ntonko na yɛ ntɔkwa berɛ, nanso na saa ntonko no de ahotɔ ɛbrɛ. Yɛ mu biara ni hɔnom a wantonko anhwɛ nkorɔmɔ. Ɔse meka sɛ Hadza Bishar bin Mira bin Marur ɔno na ne sekan mpo ɛtumi firi ne nsa ɛtɔ fam, nanso wanhunu sɛ ne sekan mpo atɔ fam. Wɔabrɛ na atiafoɔ no abɔ dɔmpem ɛba yɛn so. Tafsir a ɛwɔ saa ayatoe mu no, Khalifa ɔtɔ so nan akyerɛ sɛ ɛbɛtumi nso aba sɛ sahabafoɔ no nya atenka bi sɛ bi ɔmo sekan no atɔ fam. Ɛfiri saa gyina berɛ mu no ɛwɔ mu sɛ na ntonko wɔ ɔmo ani so deɛ, nanso sɛ kɔba sɛ ɔmo akodeɛ ɛtɔ fam a ɛbɛkanya ɔmo ama ɔmo ate ɔmo ani. Nti asɛm yi Nuas ane yɛka no Arabic kasa nim, na ne tafsir ne nkyerɛmu no ɛne sɛ amanatan nuasan. Ne nkyerɛmu ahodoɔ a ama ne nyinaa no ne tɔfo abom ɛne sɛ nkyerɛase a yɛn nsa bɛka no ɛne sɛ ɛyɛ awerɛhoɔ no akyire ne Nyankopɔn Tumfoɔ de ahotɔ bi maa mo a na ɛte sɛ ntonko, anaasɛ ɔma mo asomdwie a saa asomdwie no na ɛte sɛ ɛnna na mode gye ma home. Nti amanatan nuasan ne nkyerɛase ɛne sɛ ntonko no a ɛno no yɛti gyina hɔ no ma ntonko sɛ wobɛtonko ɔberɛtia bi mu, nanso wohwɛ amanatan nuasan na ɛwɔ ha no a ɛno ne gyina berɛ anaa tebea a ɛwɔ ɛnna ɛne ntonko mfimfini ansa na onipa ɛbɛda ɛnna hɔ no. Ɛyɛ a na gyina berɛ bi ɛwɔ hɔ no ma ɔtonko. Saa ntonko no ɛyɛ atɔ da onipa tumi nya ahomegye ɛwɔ mu. Sɛ onipa ntumi amfiri ntonko mu a na afei ne nna no ɛkɔ anim bɛyɛ ɛnna na hɔ. Nti sɛ tɔ da a obi ɛtonko wɔ abra ɔnante na sɛ ɔyɛ ada a ɛyɛ a na ntonko no nti no ɔtumi ɛhunu sɛ ɔyɛ ate atɔ na ɔno a n'ani aba ne ho so. Na ɛbɛtumi aba sɛ Hadza Bishar bin Mira radiyallahu anhu ɛbɛtumi nso aba sɛ na ɔda ana ɔtonko, nanso na ɛyɛ ntɔkwa ko nyinaa mu akyiri no. Sɛ ɛtɔ da a onipa ɛtonko a na sɛ ɛba sɛ ɔbɛte atɔ a ɔno a n'ani ba ne ho so ma ogyina yie. Ne nyinaa mu no wei ne asɛm a nneɛma ahodoɔ ɛtumi si na obi tonko ɔno a tumi ne ɛma n'ani ba ne ho so sɛ ɔtonko anaa ɔda akɔ ɛnna emu dɔ. Nti Allah Tumfoɔ akyerɛ sɛ ɔman ɔmo ahotɔ bi a saa ahotɔ no ɛte sɛ ɛnna, na mmom ɛnyɛ nna a emu dɔ, na mmom ɛyɛ ntonko a. Na wei deɛ Nyankopɔn na ɔde saa ntonko no ma mo adom ne ahotɔ, na mmom nyɛ adeɛ na ɔde sɛe mo. Nti wei asɛm a Hadza Talha aka a ɛwɔ Sahih Bukhari hadis mu. Ɔse Uhud ko no mu no ntonko ba bɛfaa yɛn, na saa ntonko wei no ɔse ɛyɛ na me sekan ne pɛ sɛ ɛfiri me nsa tɔ, nanso na m'ani aba me ho so ne masom. Aba hadis mu sɛ wei ɛnyɛ ɛnna a ɛbɛnam so ama nkɔɔfoɔ nneɛma ɛtumi afirifiri atɔ afiri ɔmo nsa ho. Na wei nyɛ nna a wobɛka sɛ bi a yɛnam a na nke atete atɔ fam, na mmom wei yɛ ntonko bi a ne yɛni da yɛn ho so a ɛno no yɛ ahotɔ a Nyankopɔn ɛde maa yɛn. Ɛne sɛ sɛ yɛka sɛ ntonko a ɛnyɛ sɛ obi bɛda, na mmom ɛyɛ gyina berɛ obi kɔ mansa na wada. Na Hazrat Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu aka rahayat bi sɛ Uhud ko nim no ntonko ɛbɛfaa yɛn obiara ɛtonko. Ɛnam ɛko a ɔmo ko toatoa so nti na sahabafoɔ no abrɛ. Nanam so ma Nyankopɔn Tumfoɔ ma ɔmo ɛtonko sɛne bɛyɛ a ɔmo de bɛkyɛ ɔmo ahome. Na wei ɛnyɛ ade bi a ɛbɛka sɛ yɛmpofiri mu na ɛbaeɛ sɛ mujahidin ɔmo ka kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ho kɔ ɛko no, ɔmo nyinaa bɛtumi ada tonko prɛko pɛ, wɔabrɛ ɛnya ade a ɔsoro ka ho.
wei ɛyɛ ntonko bi a ɛde baeɛ sɛ ne bɛyɛ a ɔmo no ɔmo bɛkenya ɔmo ho na ɔmo aka ɔmo ho hye. Nti sɛ kɔba sɛ ɔbrɛ ɛwɔ obi mu a gyinaberɛ wei ɛyɛ gyinaberɛ ti ma onipa timi gyina home. Sɛ asraafoɔ no nyinaa bɛtumi atɔ nko wɔ aberɛ a atamfo no ɛrebɔ dɔmpem ɛreba wɔn so na ɛko kɔ so no, wei yɛ adeɛ a ɛyɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne. Allama Abdulzad ɔka firi Zuhri hɔnom sɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ Uhud pɛnim no ekuro maako anaasɛ ntohyɛ so maako aduoson ne ɛtohyɛ no so, nanso Nyankopɔn bɔ ne ho ban firi ne nyinaa ho. Na Zuhri sɛ saa satar ɛyɛ 70 a wɔkaeɛ no nyɛ kyenkyena sɛ ɛyɛ 70 ebia na ɛdɔɔso mpo sen saa. Bɔhyɛ Meza alayhi salatu salam ɛka sɛ ɛko nim no na asraafoɔ no bi ɛka Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho monhwɛ Uhud sɛ na nsekan ahodoɔ ne ɛto ba Kɔmhyɛni Kronkron Islam so. Gyinaberɛ ɛte sɛ na sahabafoɔ tumi gyina ano na ɔmo ɛpagya ɔmo koko ɛse ɔmo ɛko na Allah Otumfoɔ ɛde ɔmo mfom ɛkyɛɛ wɔ mo. Na wei ɛyɛ adeɛ a Nyankopɔn yɛ sɛ no bɛyɛ bɛhu Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nokoredie ɛne n'akokoduro. Saa mmerɛ na Kɔmhyɛni sɛ ahokyere mpo ɛto no a yɛato ahyɛ no so no, saa berɛ na obi na no ɛka sɛ meyɛ Nyankopɔn no somafoɔ. Kɔmhyɛni ɛtumi pirae kakra nanso na ne pira no nyɛ pira na ado emu dɔ. Saa nso na yɛwɔ asɛm bi ɛkyerɛ sɛ obi de sekan ɛbɔ Kɔmhyɛni no kɔn ho. Riwayat no ɛkyerɛ sɛ Abu Amir Fasik Uhud ko nim no otutu ntokura ahodoɔ bebree sɛ na ɛbɛyɛ a Muslimfoɔ no sɛ ɔmo ani firi ɔmo ho sɛ ɔmo bɛtete atom. Na Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfa Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam te a ɔtetɔ amena mu no, riwayat bi ɛkyerɛ sɛ Abu Amir Fasik otutu amena bebree ɛwɔ Uhud ko no sɛne bɛyɛ Muslimfoɔ no bɛtete atom sɛ ɔmo ani ɛfiri ɔmo ho so a. Na nam so ma Kɔmhyɛni Muhammad sallam n'ani firi no ho so no ɔtetɔ amena yi mu na Kɔmhyɛni otwa hwee na nam so ma ne kotodwa anim ɛpirae na Hazrat Ali dremeka kɔsɔɔ ne nsa ɛpagyaa no ɔne Hazrat Talha ɛsɔ Kɔmhyɛni mu yi ne firi amena nim. Na deɛ nam so ma Kɔmhyɛni tetɔ amena nim no ɛyɛ Ibn Kaimia efisɛ ɔno ɔto hyɛ Kɔmhyɛni so ɔde ne sekan no bɔ Kɔmhyɛni no kɔn ho nanso ɛntimi antwa. Na ɛnam so ma sekan no wusu Kɔmhyɛni ma no kɔba sɛ ɛyɛ ne ya ma na ɛka sɛ bosome akyiri mpo na Kɔmhyɛni da ho te saa yaw no. Na saa nso na ɔmo totoo mmoba gu ɔmo so ma ɛboba bi nso ɛbɔ Kɔmhyɛni ɛyɛ Utba bin Wakas ɔno no ɔyɛ Saad bin Wakas ne nua. Na ɛnam saa ɛboa yɛto yɛ ntɛm a Kɔmhyɛni ne si mmienu no ɛtutui. Ɛnam so ma Kɔmhyɛni no ano fam deɛ no nso ɛpaeɛ. Allama Ibn Hajar al-Asqalani Hazrat Saad bin Wakas na ɔyɛ saa Utba na ɔto bobo Kɔmhyɛni nua. Na ɛberɛ a ɔhunu sɛ ɛyɛ ne nua a ɔno ɔmɛgye Islam ntom na ato ahyɛ Kɔmhyɛni so no, ɔrehwɛ ne nua no sɛ nka ɔbɛkum ne bi na ɔpɛ a ɔnyaa sɛ ɔde bɛkum ne nua no ebia yɛnhu no so fa susuo ɛwɔ wiase yi mu.
na ɔhwehwɛ ne nua no kyɛe. na berɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa a ɔyɛ sɛ ɔkɔhwehwɛ no, kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam kaa sɛ, o Onyankopɔn akoa, anaa wopɛ sɛ wosɛe wo kra? Hazrat Saad kaa sɛ, deɛ na kɔmhyɛni pa kyɛ no sɛ menyae kɔ, nti megyaeɛ. kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛbɔ mpaeɛ tie a Utba bin Abi Waqas sɛ, Allahumma la yahulu alayhi alhawlu hatta yamuta kafiran. sɛ Nyankopɔn ma afe baako mpo ɛmpa no ho kɔpem sɛ obɛwu wɔ aberɛ a ɔyɛ kafir. ɛnam so ma Hatib bin Abi Barta ɛkum no, na ɔka sɛ, ɛberɛ a mehu Utba bin Abi Waqas no, mebisa kɔmhyɛni sɛ saa Utba bin Abi Waqas na wɔi? na Hatib bin Abi Barta se, mehwehwɛ no kɔpem sɛ medi nkonim sɛ mehunu no. ɛhɔ na mede me sekan no twaa no ma no kɔba sɛ ne ti ɛti firi ne kɔn no so, na mefaa ne sekan na mefaa ne pɔnkɔ na mede berɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam. nam so ma kɔmhyɛni ka no mpɛ mmienu sɛ, radiyallahu anka, radiyallahu anka, Allah ani nye wo ho, Allah ani ngye wo ho. saa gyina berɛ yi mu no, kɔmhyɛni no dadeɛ kyɛ na ɛhyɛ no no nso so ɛpaeɛ. nam so ma atamfo no nto hyɛ so nti kɔmhyɛni no anim nso so ɛpiraeɛ. deɛ ɔtoo bɔbɔ kɔmhyɛni ma ne praeɛ no ɔyɛ Abdullah bin Shihab a ɛkyerɛ ɔbɛyɛ Muslim ni. saa gyina berɛ yi no mɛkasa afa awufoɔ bi ho. de odi kan ɛyɛ Mukarram Abu Hilmi Muhammad Ukasha Sahib a na ofiri Palestine ɛyɛ Palestine. Sharif Ode Sahib ɛtwerɛ fa no sɛ, ɛnna kakra mu no a na yɛnnua Muhammad Ukasha ɔyɛ mogya adansedifo. yɛhu ne mu no ɛwɔ amantwea bi a na ɛbɛn ne fie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. owufoɔ yi obi a no ɔyɛ Amadiani nokwafoɔ paa. otu kwan firi ɔno ankasa no kora sɛ ɛbɛtena Gaza. na ne babarima ana ne mama nsia ne na ɛne ne te. na nananom ɛtwerɛ sɛ, yɛ nana ofiri nkyɛn mmerɛ kakra mu. mmerɛ kakra akyiri no yɛhwɛ ne yɛhu no, yɛkɔɔ ne fie yɛnhu no hɔ. nti yɛnante bɛɛ sɛ kwansini wɔ ha ane yɛkɔhu ne mu ɛwɔ hɔ. yɛhu sɛ yɛde etuo abɔ ne tirim ama no awu. Gaza Amadiani baako Yasir ɔse, mfie du a ɛtwaa mu no, owufoɔ yi ana ɛka kyerɛ me sɛ menhwehwɛ MTA ɛma no. ɛnam so ɛma mede hunu Ahmadiyya. ɛno akyi no ɔka Jamaat ho nsɛm ɛde kyerɛ me, na ɔde nwoma ahodoɔ bi nso ɛbrɛ me. nti mene no yɛ nyamesom mu anobaabaeɛ ahodoɔ. nti akyire meyɛ mpaebɔ srɛ Nyame nkyɛn papa mene me yere yɛnya akwanya ɛyɛ bayat. ɛberɛ a ɛbɛyɛ bayat no, Muhammad Ukasha Sahib n'ani gyee paa. na ɔtɔkɔ so kyerɛkyerɛ Quran nkyɛfa ahodoɔ bebree mu de kyerɛ me. na saa nso na ɔkyerɛkyerɛ me Nasikh Mansukh nsɛm mu. na kwan fa so kyerɛkyerɛ adeɛ mu yɛ adeɛ a na ɛyɛ kwan soronko paa. na yɛ a ɔfrɛ me na ɔkenkan nwoma kyerɛ me, na ɔne me ɛdi nsɛm bebree ho nkɔmmɔ. ɛyɛ a na ɔka kyerɛ me sɛ me ankasa menya me nwoma korabea library a Jamaat nwoma ahodoɔ bebree ɛwɔ mu. na n'abusuafoɔ sɛ m'abusuafoɔ na ɔmo tete me nti mantimi anyɛ saa library yi. ɔsɛ yɛne yɛtaa kɔ ne fie paa. ne nkwa awie mu no na nam sɛ ne ho fa no nti na ɔtaa tena fie paa. saa nso na Amadiani bi sɛ ɔwɔ Gaza. yɛnnua yi kyerɛ sɛ owufoɔ yi ɔyɛ obi a ne nabɔdwe sɛ fitaa, na ɔyɛ nipa tenten, na ɔnyɛ obi a ɔso, ɔyɛ nipa tenten. ɔyɛ obi a na ɔyɛ zikrila aberɛ bi a na yɛ napɛdeɛ paa sɛ obɛtumi asi asɔredan ɛwɔ ne fie ne nkyɛn. na ɛyɛ ɛberɛ bi ɔtwerɛ asɛm bi egu ne nkrataa mu sɛ ɛbɛduru baabi a
ɔbɛduru gyinaberɛ bi a ɔbɛwu ama ne gyinaberɛ sɛ ɔbɛda moba so na saa pɛpɛ na wei so ɛtumi ahyɛ ma na ɔsere anwenwen kyerɛ obiara ɔyɛ obi a na ɔyɛ yɛmyɛfoɔ. Dr. Yusuf Sahib ɛka sɛ ɛyɛ yɛnnua Abu Hilmi na ɔyɛ Ahmadiyani nokwafoɔ paa. Ansa na ɔbɛyɛ Ahmadiyani no na ne nsusue mpo yɛ Ahmadiya nsusue. ɛberɛ a ɔnya nimdeɛ fa Ahmadiyya ho ɔbɛyɛ Ahmadiyani ntɛmtɛm. na ɔka jamaat ho nsɛm kyerɛ a ɔforo ne sɛ nti ɛma yɛbɛtan no paa. na ɛberɛ a ne mfie ɛtwa toɔ no mu no na ɔno ne obi a ɔdi kan ɔdwuma paa. saa nso na Chanda na ɔdi kan ɛtua agya obiara mpo na ɔni hyɛ da nni sika wɔ ne ho. na napɛdeɛ paa ne sɛ Jamaat Ahmadiyya ne ne nsusue nyinaa bɛtumi adi wiase so kan ɛfiri sɛ ɛnom na yiedie wɔ ma adasama. na ɔwɔ apɛdeɛ sɛ nka ɛbɛsi Jamaat asɔredan wɔ ne hɔ nanso n'abusuafoɔ ɔmo tan no nti wantimi anyɛ. Nyankopɔn ɔnkoro ngyina berɛ ma yɛn daa na ɔma ne mma nsa nka mpaebɔ ahodoɔ a papa yi ɛbɔɔyɛ ne ho nhyira daa. afei na Nyankopɔn ma ne nkyirima ɛhu asomdwie daa. Nyankopɔn tintim asomdwie ɛwɔ ne bi a ɔtem. na Nyankopɔn nyi atamfo ne atiafoɔ no mfiri hɔ no ma yɛn daa. saa nso na Israel ana Lebanon nso so ɔmo ahyɛ ase ebie ɛko gyinaberɛ sononko. saa nso na ɛko ahodoɔ ne ebiebie te sɛ America, Britain ana Germany ntam nso so. na wei yɛ nneɛma ahodoɔ ɛrekɔ so a atwerɛtwerɛfoɔ ahodoɔ ɛretwerɛ sɛ sesei ewiase gyinaberɛ ahodoɔ ɛrekɔ mu yi na ɛkame akɔyɛ sɛ ko kɛseɛ a ɛtɔ so na ɛreba. Nyankopɔn yɛsrɛ ne sɛ ɔma adasama nyansa ne nteaseɛ. janaza ɛtɔ so yɛ Amtu Nasib Zafar Sahiba a ɔyɛ sɔfo a ɔwɔ Germany ne yere nna kakra mu na ofirim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na me adom na ɔyɛ musia na wagya ne kunu mmarima mmienu ne mma mmarima mmienu ana ne mama nso so ɛwɔ hɔ. na ne nana bɛrima na ɔyɛ bɔhyɛ meza Islam ne sahabi na ne ba no kyerɛ sɛ berɛ a na meyɛ sɔfo a meyɛ adwuma wɔ abɔnten no bɛyɛ sɛ mfie 12 me ma menyɛ adeɛ ɔkɔmpele ne da na saa nso na nyɛ adeɛ a me biribi ha ne da na sɛ biribi ha ne na ohia mpo a wɔnka nkyerɛ me sɛ mehu na mebusa no saa ade nti na wanka nkyerɛ me ayɛ na ɔka sɛ yɛ na mempɛ sɛ mɛha wɔ adwuma na woyɛ nim. saa nso na maame wɔyɛ Sadr Lejna da. saa nso na Khilafa Jubilee pɛn no so na ɔyɛ Lejna Sadr wɔ Frankfurt. nyame na adom ɔyɛ obi a na ɔyɛ nasɔre na ɔyɛ akɔmkyene paa na ɔkenkan kora no kronkron so berɛ mu na ɔyɛ obi a ɔyɛ ayamyɛ ɔyɛ adɔyɛ bebree na afei otua ne Chanda wɔ berɛ mu. Nyankopɔn fa ne ho mmɔborɔ ngu ne so ma yɛn daa. asɛm a ɛwɔ so yɛ Nasim Akhtar Sahiba ɔno so nna kakra mu na ofiri mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyankopɔn adom na ɔyɛ musia nkuntabu a ɔwɔ wasiat ho nyinaa na wahyɛ ne deɛ ma ansa na wɔwuo. ne mma mmarima 6 ana ne mma 2 ana wagya wɔn hɔ aka ne kunu ho. ɔyɛ obi a ɔde ɔdɔ ɛtete ne mma paa na ɔma ɔmo nteteɛ. ne mma 9 ɛyɛ wakfi zindagi sɛ ɔmo de ɔmo ɛbrɛ asiwa no ama mɛde amoa. na ne mma no bi nam sɛ ɔmo ɛyɛ adwuma ɛwɔ mmeammea ahodoɔ nti ɔmo ɛyɛ wakfi zindagi fo nti ɔmo ntɛm ama ɔmaame ne janaza. ɔse ɛnam ne papa Mawla Baksh so ana ɔbɛyɛ Ahmadiyya wura ɔmo busuam ɔmo papa ɛbɛyɛ bayat as a Muslim Aoud nsa ase.
na mpɛn pii no obisa nyamesom mu nimdeɛ sɛnea obi deɛ akɔkɔduru na ɔyɛ obi a wiase mu nimdeɛ de na ɔnhyɛ ne bebree na mmom nyamesom mu nimdeɛ de na ɔwɔ bebree. ɔkyerɛ sɛ ade biara sɛ kɔba sɛ nyamesom mu nkɔmmɔdeɛ kɔ so wɔ fie ayɛ ne nyinsɛnso mmɔfra no so. ɔyɛ obi a na ɔwɔ nyamesom mu apɛdeɛ soronko. sɛ kɔba sɛ obi ɛka biribi tia imam mahadi anaasɛ jamaat a ayɛ na ɔnyina no koraa. ɔyɛ bi so a na ɔtaa tena itikaf paa titiri ɛyɛ mfie a ne ɛtwa toɔ ne nkwam no. ramadan bosome no mu no ɛyɛ a na ɔtumi kenkan nkora no konko bɛ sɛ ɛmpɛn ɛnan. ɔyɛ obi a sɛ ɔnam mpa na ɔkenkan durur sharif na ɔyɛ zikrillah ahodoɔ. ɛberɛ bi nam sɛ ɔtetɔɔyɛ nti ana ne nan mu ɛbuiɛ. saa berɛ no ne ba baako a ɔyɛ sɔfo ɔbaa ne nkyɛn. ɛberɛ a na ne ba no ɛreba bɛkɔ no ana ne maame no nan mu bui. nti maame no ka sɛ daabi kɔ na kɔyɛ wasɔre dwuma. nti hɔnom na ɔfrɛ n'ase na n'ase bɛfa no kɔ hospital. saa nso na ɔse mfie nson ni na mehyia no ɔka sɛ obi biara a ɔno wɔyɛ wakɔfi zidagi ne nkɔhyɛ nyame nsɛm. ɛno nti ne sɛ kɔba sɛ biribi tome wɔ abrama firi mu a ɛma mu ngyaa mo adwuma no hɔnom ɛmba. nti ne saa ne nti ɛma ɛbaa bɛma baako ne babaa baako antimi amma janaza yi bi. saa nso na mubaraka begum sahiba a ɔyɛ rashid ahmed ne yere nna kakra mu ana ɔno so firi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na busua mu no ɛnam ne papa bawallak sahib so na ma amadi awura na busua mu. na ɔmo yɛ bayat ɛwɔ hazrat khalifatul masih a ɔtɔ so mmienu nsa radiyallahu anhu. ɔyɛ obi a na ɔwɔ suban pa ahodoɔ bebree. ɔyɛ obi a na ɔyɛ tahajjud paa na ɔsom jamaat. ɔyɛ nokwafoɔ nyamesurofoɔ. saa nso na jamaat nnwuma ahodoɔ bebree so ɔyɛ nnwuma de bɔ a ahmadiyya. mmɔfra bebree na mmɔfra mmarima ne mmaa bebree na ɔtete wɔn a wɔkora no kronkron nkyerɛkyerɛ. ɔyɛ a na ɔma mmɔfra mmaa no nkyerɛkyerɛ sɛ ɔmomfa ɔmo nkatasoɔ nkata ɔmo tiri so. ɔyɛ obi a na ɔboa akunafoɔ ne ahiafoɔ. na mmaa bebree na waboa ɔmo awareɛ ama ɔmo awareɛ yɛ asomdwee. dwuma biara no dɔnhwere mmienu ansa na dwuma berɛ bɛso no ɔkɔ asɔre dɛm kɔsiesie mmaa no bia hɔ. ɛno akyi no wayɛ na wafil ahodoɔ. ɔyɛ obi a ɔno ɔyɛ ogyidini paa. mmaa bebree na ɛnam ne nokoradie so ne ne nyamesuro nti ɔmo de ɔmo mpatia ɔmo akɔnmudeɛ na ɔmo agudie ahodoɔ akɔ akɔgya no pɛn. ɛnyɛ adeɛ a ɔkasa kyerɛ obi ɛwɔ kwan bɔne so anaa ɔyɛ nnea nso kyerɛ obi. nyame no adom na ɔyɛ musia. ɛberɛ a ɔyɛ wasiat no nti ɛberɛ a ɔyɛ wasiat no so ɔyɛ ne ma nso nso wasiat saa berɛ no. na sɛ wɔgya ne ba bɛrima ana ne ma enum hɔ aka ne kunu ho. saa nso na ne ma no bi baako ɛyɛ murabi sisla ɛwɔ Sierra Leone Rakim Press. saa nso na ne ba baako nso so ɛwɔ Burkina Faso. nti ne mama mmienu na aware asɔfoɔ nti ne saa nti ɔma ntimi amba ɔma megya naza no bi. ɔmo nyinaa ɛyɛ ɔmo adwuma ɛwɔ mmeammea ahodoɔ. ne baba Asfa Sahiba ɔkyerɛ sɛ me ne me kunu ɛyɛ adwuma wɔ Sierra Leone. ne saa no ntimi ankɔ janaza no bi. saa nso na me nuaba ketewa Bushra ɛnso so ɔne ne kunu ɛwɔ Burkina Faso ɔno nso so ɛntimi amba bi. nyankopɔn ɔmo abotrɛ na ɔnkyekyerɛ ɔmo werɛ na ɔmo abɔgyɔ na ɔnkrɔn ɔmo gyina na ɔmfa ahomɔborɔ ngu no so. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر